हेलो एंड वेलकम। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन का बटन लगा है, चैनल को ज्वाइन करें। सबसे पहले तो चलते हैं आज की जो ताज़ा तरीन ख़बर है कि गुज़िश्ता रात शाम के टाइम बलोच कर्मचारियों ने, जिनका ताल्लुक बलोच लिबरेशन आर्मी से बताया जाता है, उन्होंने बलूचिस्तान के शहर सोराब पर फतह हासिल की। पूरे शहर पर कब्ज़ा किया और पुलिस स्टेशन पे कब्ज़ा किया और पुलिस वालों को अरेस्ट किया, उनका असला ज़ब्त किया और उसके बाद थाने को आग लगा दी। इसी तरह लेवीज़ जो है उनके चौकी पे भी हमला किया और लेवीज़ वालों को बीएलए ने अपनी हिरासत में ले लिया। जहाँ तक एफसी वालों का ताल्लुक़ है तो एफसी वाले अपनी चेक पोस्ट छोड़ के बसीमा की जानिब भागे हैं, वहाँ उनको देखा गया भागते हुए। इस दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है वो हलाक हो गए हैं। उनके बारे में एक तो ये कहा जा रहा है कि शायद क्रॉस फायरिंग में हलाक हुए, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि वो अपने आप को कमरे में उन्होंने बंद कर लिया था और आग लगी हुई थी तो धुएं से वो उनका दम घुटा और वो दम घुटने से हलाक हुए। अब ये जो एडीसी हलाक हुए हैं, इनका नाम हदायतुल्लाह बलेदी बताया जाता है। मुसल्लह अफराद ने नाजरीन सिर्फ थाने और लेवीज़ की चौकी और जो एफसी की चौकी है उस पर कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि थाने पे बल्कि नादरा पे जो नादरा का ऑफिस है उस पर और सरकारी इमारतों पे भी, दूसरी सरकारी इमारतों पे भी उन्होंने कब्ज़े किए और फिर कई सरकारी इमारतों को उन्होंने आग भी लगा दी, कई सरकारी गाड़ियों को भी आग लगा दी और फोर्सेस का जो असला है वो और कुछ गाड़ियां वो जिनको उन्होंने आग नहीं लगाई वो और दीगर सामान उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया है। इसमें एक कैदी वैन यानी प्रिजनर वैन भी शामिल है जिसको उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया है। नाज़रीन, मैं आपको एक अरसे से ये बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल जो है वो ड्यूल पावर की बन रही है, यानी ऐसा वक्त जिसमें आज़ादी पसंद जो क़ुव्वतें होती हैं उनकी और जो काबिज़ होता है उसकी ताकत का तवाज़न बराबर हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ अरसे से कि ये ताकत का तवाज़न जो है ये बलोच आज़ादी पसंदों और बलोच कर्मचारियों के हक़ में, ये तवाज़न जो है उनके हक़ में जा रहा है और पाकिस्तान की फ़ौज बुरी तरह से नाकाम हो रही है बलूचिस्तान में आज़ादी पसंदों को कुचलने में। इस दौरान हमने ये भी देखा कि दाइश के नाम से एक पश्तो की वीडियो जारी की गई जिसमें ये कहा गया कि बीएलए, बीएलएफ और जो बलोच यकजहती कमेटी की रैलियां निकलती हैं, इन रैलियों को दाइश निशाना बनाएगा। और ये दाइश के बारे में जो हमारी रिपोर्ट है वो ये है कि इनको अफ़गानिस्तान में जो है वो आईएस खुरासान के लोगों को वहाँ से लाया गया बलूचिस्तान में, और इसके अलावा सीरिया से भी कहा जा रहा है कि वो दाइश के लोग जो कुर्दों के ख़िलाफ़ लड़े थे उनको भी लेके लाया जा रहा है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। इस दौरान याद रखें कि ये जो दाइश के लोग सीरिया में कुर्दों के ख़िलाफ़ लड़े थे, इनकी फ़ाइनेंसिंग, ट्रेनिंग, हर चीज़, असले की सप्लाई, एवरीथिंग ये अर्दोगान ने की थी। लिहाजा जो शहबाज शरीफ का दौरा था तुर्की का, उसके हवाले से ये कहा जाता है कि ये दौरा जो था इसमें जो एक और अहम बात ज़ेर बहस आई जिसको मीडिया में रिपोर्ट नहीं किया गया वो ये थी कि शहबाज शरीफ ने अर्दोगान से ये कहा है कि वो इंटेलिजेंस के लोग और मिलिट्री के लोग जिन्होंने दाइश की ट्रेनिंग की थी और जिन्होंने कुर्दों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन था उसमें दाइश की रहनुमाई की थी, उनको पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं उनके साथ उनको जोड़ा जाए और इस हवाले से उनको पाकिस्तान में भेजा जाए ताकि वो इनको गाइड कर सकें कि इस किस्म की जो गुरिल्ला फोर्स होती है ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में, इसके ख़िलाफ़ दाइश को कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब मसला ये है कि दाइश टीटीपी के भी ख़िलाफ़ है और उन्होंने टीटीपी के ख़िलाफ़ भी ऐलान जंग किया है। तो यहाँ पे चांसेस इस बात के हैं कि दाइश के ख़िलाफ़ बलोच कर्मचारियों का और टीटीपी का स्ट्रेटिजिक इत्तेहाद बने, ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, इम्कान है इस बात का।
ظاہر ہے یہ نظریاتی طور پہ تو ایک دوسرے کے ساتھ الائنس نہیں بنا سکتے، کیونکہ ٹی ٹی پی والے جو ہے وہ شریعہ کے نام پہ جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں پورے پاکستان پہ، جبکہ بی ایل اے اور بی ایل ایف وغیرہ یہ سیکولر جماعتیں ہیں اور یہ ایک آزاد جمہوری ریپبلک بنانا چاہتے ہیں بلوچستان کو آزاد کرنے کے بعد۔ لیکن ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں یہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ عسکری مدد کرنے کے اوپر رضامند ہو جائیں، تاکہ پاکستانی فوج جو ہے اس کو ایک ہی وقت میں 2-3 محاذوں پہ لڑنے کے لیے مصروف کیا جا سکے۔ یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ صورتحال کیا ہوتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بلوچ سرمچار چھوٹے چھوٹے شہروں پہ پہلے قبضہ کرتے تھے، اب انہوں نے بڑے شہر پہ قبضہ کیا ہے۔ یہ کچھ عرصے کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ 10-12 ایسے 24 گھنٹوں کے لیے یہ قبضہ قائم رہتا ہے، اور اس کے بعد بلوچ سرمچار جو ہے یہ واپس نکل جاتے ہیں وہاں سے اور اپنے علاقوں میں واپس پہنچ جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ سوراب میں جو یہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، کیا سوراب میں اب آزادی کا اعلان کیا جائے گا سوراب سے؟ کیا سوراب جو ہے اس کو ایک مستقل بنیادوں پہ اس قبضے کو قائم کیا جائے گا، اور یہاں پہ پھر نئی جو بلوچستان کی اگر ریپبلک بنتی ہے تو اس کا یہ ایک قسم کا سوراب جو ہے وہ اس کا ہیڈ کوارٹر بنے گا؟ یہ ساری باتیں آنے والے دنوں میں واضح ہو جائیں گی۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اب پاکستان جو ہے اس نے بلوچستان میں ایک جسے کہتے ہیں نا انگلش میں بلڈ باتھ کا پلان کیا ہے، یعنی ایک بالکل خون میں ڈبو دینے کا انہوں نے پلان کیا ہے، اور اسی پلان کی وجہ سے بہت ساری فوج بلوچستان میں داخل کی جا رہی ہے اور داعش کو بھی داخل کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی فوج داعش بن کر خود حملے کرے گی اور نام داعش کا لگائے گی، تاکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ سوال نہ اٹھے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ بلوچوں کا جینوسائیڈ کر رہی ہے۔ یہ سوال تو ہے کہ وہ تو کر رہی ہے جینوسائیڈ، لیکن جس پیمانے پر یہ اب قتل عام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ داعش کا نام ہو سکتا ہے کہ استعمال کریں، لیکن قتل عام یہ خود کریں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بہت سارے گرے ایریاز ہیں جن کے اوپر سوچ بچار کرنی چاہیے۔ پوری دنیا میں اس وقت جو بلوچ قوم ہے اس کے جو لوگ ہیں ملازمت کے سلسلے میں جو آئے ہوئے ہیں، یا جلا وطن ہو کے آئے ہوئے ہیں، یا ہیومن رائٹ آرگنائزیشن سے جن کا تعلق ہے، وہ اس وقت بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ دنیا بھر کے اقوام سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے، اس بربریت کو اور اس جارحیت کو روکنے کے لیے جو ہے وہ یورپین یونین ہے، اقوام متحدہ ہے اور مختلف جو دنیا کے ادارے ہیں وہ آگے بڑھیں اور پاکستان کا جو بازو ہے اس کو پکڑیں اور روکیں اس بازو کو۔ تو اب یہ صورتحال جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی جائے گی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، لیکن اس وقت جو ہے ہمیں سوراب میں جو بی ایل اے نے کامیابی حاصل کی ہے اس کو ہمیں سراہنا چاہیے، کیونکہ بالآخر بلوچ لبریشن آرمی ہو یا بلوچ لبریشن فرنٹ ہو، بالآخر یہی وہ تنظیمیں ہیں جو حقیقی معنوں میں بلوچستان کی آزادی کے لیے تن من دھن داؤ پر لگا کر جدوجہد کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ میرے ساتھ جڑنے کا، ملتے اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔